bénéfice aussi boyo sigbe kana chana lekole kometo le dandan homi kodo to do me gbodo ye igbo egbeni be yi guzagbe tatagbe badi so melegesi azan gbanukun lepo gan mi vo fedo etemetro mesunge yo efuru gbegbedigbo hojidrawe maleyo ye komaton go me fedo ya iye to ganji en bonne et due forme mi c'est nous mi c'est gbe. Mi c'est nous mi c'est gbe. Oh, dijalawe male. Oh, mon aide ton lait. Quel autant. Na sene milene. Mi c'est nous, mi c'est gbe. Supposée arrestation du DG de la douane béninoise. Intense. Le colonel Charlie Noussa Saka est toujours en poste. Et gagnado ya vogbeni gbese gbeleon. Ojije la wema le routier. De montondo ekbeo. Eloni en kaka dwe tome. Unyado dido. Dome de la do idodo mudo. Onumoni jodo. Oyila konji gendwe degbozon iwasi en pawe. Le medaro Inoussa. O Charles Saka. Le yedi nouwe wule ji. Boye do eton le do gija. Bon, on bon kame gome, o kalili kanlele, amon, le routier wa do di dodo mundo, honi gbeo, e ma jeun baja jama petene, ye fun lele kontome, e ni wegan eji, e yon wa o colonel, Charles Inoussa Saka, e lodo, azike ton ji gbang, undo zontome, onde ma se doni gba eji, e ganyon ye dona gba jame, amaloni do kikponda mundo, ho jijirawe maleo, ho mondo titole yele kelene, le routier keleni una vedoya, ho jijirawe male vole wala, la lutte du jour ya, ye me big pakpata motondo ekbeo, ye kenu padego ganji sende mo jedo, ekpempe ye mejan, ye me big pakpata mo, palabre quotidien, e losun wala, palabre quotidien, de motondo ekbeo, e losun e wala ganji sende mo jedo, e vogbe de mo jedo wala nao, olopa fodie wala do ganji en bonne du femme, fausse accusation contre le DG douane dans l'affaire malversation financière. À la douane béninoise, il a conduit des godillos cherche des pouces sur le crâne du colonel Charles Inoussa Saka. Et gagnant rodemo est donné. Et qui comme on donne medeleti, on do douin, on do nous dina dudo. Au Charles Inoussa Saka, ils ont tué doré gale voilà. On dit béo, et ma boni baeji, a jamak petene, on Charles Inoussa Saka ma doit être ton message de goa. E gbekpodo zonton wa ganji ba edona gba jemenemi amaloni do gikponda mudo onu januo e gbedo jijo o jidrawe male vole wona ganji e indo e mandone wa amadona giwa do ye kani gbeme indo information kado titio ye dona de takuntone ganji titengbe amaloni do gikponda mudo onu januo e gbedo jijo dada le pays émergent e wa do mudo nu monika ayi gbasin odede o agome kalavi kamele na wa ganji oji do godo me dekun gbedede o onu babalade do jijo e ganji da yi gbade o se tin apara ki pondo mudo ye moni be guru to de le moni be o azamado lokono o ke no ma macha o ye do ayi gba ton le rodu gbangban gbegbedi onu do jijo gbo igbo nlo ma jeun gba un be ido muda yi gba o de ro yen o e nu kun me na do ngoro un be ido ye na ya yi gba losan o ye se dada je be ganji nu babalane bo e dodo jijo ganji eji eye kadoni jane madeo yedo dida domudo procureur moni beyi procureur gbodo megbo yele donaton un ya udo kenu pade ogame ji ndo nte nanu babala moni ndo jijo ganji do ayi gbaglodu o e igbe eledo agbome kalavi kame ede gadi godo zosia le pays émergent motondo ekbeo et d'information ba dona émergent gadjeji e indo mundo procureur metonu kakaje o Angelo Evalita wanjiruji o yedo eda dona yeni wa unwa kenu pado ayi gbagetin ogo gadje do jegbeje gagbe pays émergent motondo ekbeo ni wulane anagbelo jane e fogbede moja se do wulana e di mo mafia foncière godomende kungbe les héritiers du feu le kono kenoma macha victime d'une
vaste escroquerie, où l'arbitrage de la magistrature suprême vivement attendu pour siffler la fin de la récréation. Et que nous donna Badjame, Amaloni Doki Pondamuro, on nous donne un gbero Jijo, leader du Jumotondo Ebeo, et lorsqu'on canne pas d'ego, on demande Donado Eji, au Gouduto, Moni Beya Yigba, Azamado Lokono Kenoma, Machaton Leo, Oyedwa Guedo Tokbo, Dona Yeniwa Kenu Pado, Ajo, de Moni Dozosi, a Yigba et ton sien à Paiba, Dorona Yison et Ganu Ganu, Oyedo Guedo Tolaniwa Kenu Pado, Rola Menami Eji, Onuni Gbema Gagbonigbo, Oye Kandemea, on leader du Jumotondo Ebeo, et un caca de tombe, on Kenu Padego Danda, implication de recadre de la justice dans une mafia foncière découverte à Bomeka la vie. Les héritiers du feu, Azamando Lokono Kenoma, Macha réclamant la justice. Et Gagnon Dona Badjame Fofoton, et il lui dit du Jumotondo Ebeo, et lorsqu'on l'a dowe Tonji Gandhi, Baedona Badjamene, Amaloni Doki Pondamudo, Onu Januan, et Bedo Jijo Danda, Benevie, Yetron Yigba de Dio, Yedona Godjede Jine Gandjama Gipondamudo, Kutonu Kamede, au mairie, et l'objet, Betaken de Tedado Mudo Yemoni Bay propriétaire, a Yigba Tomondo Kuton Léon, Yeniwa Tony Koeton Wema Metitengbedea, bon, Yegoni Kanani Bema, a Moi Momile de Deo, mais l'autre n'a besoin ni de Tiwe. Yeni d'opération te wek bang bang big bidi, sen de mojedo, le matinal, et l'okeni yanga de tome, undo mudo edona ya udo fonsan, undo ganje jido mudo, non amo ebegen, mais l'osundo mudo yeni godote, le, yeni dote, we, amo yeni do pondele, we ganje do jegbeje gangbene, et genyon matinal moton we beon, et en kaka de tome, unya doye fok bezendo di dona ganji, actualisation des données foncières Cotonou, la mairie suspend l'opération. Et gagnons yé donna Badjamene, Amaloni do Gipondamdo, Onu Januan, et Bedo Jijo dans scène de Mojedo, et Yonu Kado Jijo, Bayamado Tidonema, Amandona Guillamon Benevie, Amonukunu Jame Gipondamdo, au commissariat Fidroset on DDO, Yembe de Lati, Ali Oyoyo de Moyebeyi, on dobeyi route de pêche gagnant, Monukunu Jame Domdo, et Medelatimbo Yen Zouan Banjedo, oh, Ali Ogle. Undo zinzagon, ọlọ́pàá mọ́jìnà tó bẹ́ẹ̀ ń dúró má jẹun wa. Ege ní zon tó a di kpọ́ndọ́mùdọ́, kpọ́nà zon àtẹ̀mọ́ni tó fi lọ́jọ́ tẹ́lẹ̀ ọ́. E jẹ godo náà ètò àwọn. Ẹ̀dọ́mùdọ́ mẹ́ni gbẹ́múná tó ń lẹ́sìn. Bali ọmọ ìbẹ́gẹ́ láti zàgbà ẹ̀jì gbígbígbí gbọ́n tó jẹun kẹ́kẹ́ yọ. Lẹ́yìn náà tẹ kpọ́ndọ́rọ̀ ẹ̀jì gbangban. Yẹn náà sàṣẹ́ tó yẹ. Àwọn bọ́ ní du fama. Ege yà di kpọ́ndọ́mùdọ́ tó kpọ́nà fífi ọ̀wé tán. Mais dokutonu kameo. Eyi nugendo jijole ganji. Opération piste cyclable dans le 12e arrondissement de Cotonou. Le commissariat de Fidroset au trousseau des indélicats sur la route des pêches. Et gagnons yé donna Badjamene. Amaloni doki pondamudo. Information de monindo jijoleo. Oye le kelene. Information karotiti. Oye madodi donewa. Amadona Guillamon. Benevie. Monukunu jame ki pondamudo. Ozomero dio. Et mina donne ganjeji. Amaki pondamudo ye nikana concours de retribo. Concours de moyenaya. On dobio. Lycée moni bayan enseignement technique de la maison. Ye nikana ganjima. Wegenu agi pondamudo. Oh. Candidat de l'étimbo. Ye le unwa. Na ya te pongen do retreo. Ye ma eme doge si we ma etonwa. Éducation de mouda information. Bon. Ye le nana ganji. Wegenu ye wa do vitobo vino le goda. Undona ye ni tenkon. Unya u doze me doge so ma gomena. O vieton le ganji ba ni do corriger. Onu babala moni jogneji. Hege ma jengbon. Ọlọ́pàá de pepe megba. Un concours d'entrée dans les lycées d'enseignement technique des candidats venus composer hier 114 scolaires ont des parents mis à la contribution pour corriger le tir. Et gagnons yé donna Badjamene. Amaloni do Gipondamdo. Onu Januan. Et Bedo Jijo. Yé memo gani beyi. Memoni nya concours ni Bedo etregeleo. Yé beyan beto 12,845. Yé leni composé ganjido. Onotien le pour moni beyi fortonu kuan weme. Et gagnons éducation de mouda information la nensi. Baye donna nana le pour mita Mileni doro to mona sende mojedo mele pole la wona umbe ida mudo idona Badjamene mi amole pole komiton o mileni doro to mona dandan sende mojedo o das info kado mudo yele dona kenu pa dogo de goji e ndo ndo de jijoba ma kenu pa de gwa e ma jangba do komende de o hagi pondo mudo de pele botin be lodo ligan amele
ligament dormilege elo no donu esi no doya ko to vitosi money no come le gaji no godo no johnny an bane du fam cybercriminalité so eye no wa gaji we gan won janu kaga ye chon lo eji jegbe o ye ma zedran gan pa me sane go wa o da se forum Ronaldo we lo do gan pa do me de gaji an bane du fam Ronaldo ne wa ki pondo mudo redoutable cybercriminel du grand chemin et se cachant derrière le bas des gens bien, les gamelles, le mal qui ronge comme un jeté en prison. On fa faton, et yodas informaton wekbeo, et le zedongrana ganji bayrona donné, amaloni do kikondam do, onu januan, et bedo jijo dans scène de mojedo. Wegan won communal info, et le ado di dodo mule le doan kenu padole kogoji, ama kikondam do sima, et le kwa vero tete ya, et gen akpache le domudo, beyak beri on du le do kwa ve, muma to me ko waji, de mo ga mi on du le ga ko kwa ve de lo, e ne sima ga wane, un be domudo sima ga no, ve kwa tite ngbe aji e ga juni ne yo, gbe me big pakpata marona, on jo benetro do vlavone, e gen combinal info mo ton we gbe yo, e lo yan kaka do to me, un de takutona ganja na gbelo jane, e vo gbe de mo de se do na, e di mo, après les denrées alimentaires, augmentation annoncée du prix de ciment, Koya, allons-nous abandonner le Bénin? On a dit dans mon to gan Bénin to mais bido y fait, monsieur le président de la République, au secours, et gagnons combinal info, des mots tondoué béo, et l'oni en caca de tomé, on doit reçu dodonido, dans mon don doudou la mano quoi fait, à mon simango fait quoi va eji, et doni jane madio, beme big pakpata mana honjo, au Bénin de l'autre vlavone, qu'un se ganji, on y est blâmé de ye dona kanse, à mon lek pour les gomiton, au milani doro do mona bene vie, au demonado, l'olégéo, et mayen deki quoi dorona quoi mon au kanse si on tourne, à ma dik pondom do, oh, disciple, moni beya, wan pa Jésus ton le me oui wene ya, ah, hey, dans mon domina do kondo, bene tomi ton goa, et me tokon département oui ni godo bene ya, hey, domina doma, et me wan pa le na ton tokon le kome ba wan pa le tokon le kome tokon da me juda dona no do ye kani gbeme me gando tokon lona ya e gen won tin woni ble ye fo man ko gbele pono e ma ni ne wa le foni gbarando jijo mini do ami po ndam do lo nya misa npe eye wino a misa efo maka fabrel doigbe Martin Adjimon kude nupo toji ninya ezenami ho jijalawe male ho mo ede ton le cléouton ne mi sene mi se nu mi se be